नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु वर्तमान राज्यर समस्त भत्ता पाई आवेदन करथिबा हिताधिकारी मानक पाई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर आपण माने जदि दीर्घ दिन धरी भत्ता पाई आवेदन करिसंती एवं वर्तमान सुधा आपण मानकर भत्ता टंका जाकी मिलु नाही बा आपण मानकर फॉर्म टी एप्रूवल हो नाही पाखापाखि वर्षे 2 वर्ष होला विभिन्न प्रकार चेष्टा कलापर आपण मानकर जाकि भत्ता फॉर्म एप्रूवल हो पारना किंतु वर्तमान आपण मानक पई गोटे खुशीर खबर यही मास शेष सुधा आपण मानकर भत्तार जो टार्गेट रही जो माने पूर्वर दीर्घ दिन धरी भत्ता टंका पाई फॉर्म आवेदन करी टंका पाउना से माने टंका पाइबा जाउचंदी एने जाकि आपण माने जानिथिबे आमर विधानसभा जो बजेट उपस्थापन होइतिला राज्य में 6 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी जो माने मधुबाबू पेंशन योजना रे सहायता राशि पाइबापी आवेदन करते तो से मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी गोटे बहुत बड़ घोषणा करते जे राज्यर समस्त भत्ता जो माने आवेदन कर फॉर्म जाकि एप्रूवल कर आउ जो पुराणा नियम थिला जे मृत व्यक्ति बदल में नुआ हिताधिकारी को सामिल करा से नियम परिवर्तन करी जो माने वर्तमान आवेदन कर एप्रूवल होगापाई जाउची एवं एने जाकि ब्लॉक को टार्गेट आसी सारा तेणु आज भिडियो में आपको सबकि डिटेल्स बतैबी और आपको लाइव प्रूफ देखी जे वर्तमान ब्लॉक रे कौन कौन सब अपडेट आसी ता सहित जो मैंने सुभद्रा योजना रे टंका पाउचंती बा सुभद्रा योजना रे जदि आपण मानकर ना अच्छी एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाई सारा पर आपण मानक 60 कंप्लीट हो जाइए और आपण माने भत्ता पाई आवेदन करचंती ता मध्य आपण मानक पाई जाकि गोटे खुशीर खबर आपण मानक खूब जल्दी जाकि मधुबाबू पेंशन योजनार टंका मिलवाई जाऊँगी सबकि डिटेल्स अपडेट आपण मानक आज जनइबी तेणु वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखिए चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करुवे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदे। तो देखो आमर जो भत्तार जो नियम थिला तो सही नियम वर्तमान राज्य सरकार परिवर्तन आनी तेणु पूर्वर आपण मैंने जाथे जो मैंने भी आवेदन कर देखु गोटे वर्ष 2 वर्ष एवं मैक्सिमम आपण माने 3 वर्ष पर्यंत जाकि वेट करछंदी से वार्धक्य भत्ता मिल पारु नाही जो मानकर 60 रु प्लस अछि यार कारण जोटा कि पूर्वर जो नियम थिला से नियम अनुसार आपण मानकु गोटे पंचायत रे बा गोटे ब्लॉक रे गोटे पर्टिकुलर नंबर टार्गेट रहउतिला तो सही टार्गेट हिसाब रे जो लोकंकर ना कटुतिला पुणी थरे नुआ लोकंकु सेतिरे जाकि अंतर्भुक्त करा जाउतिला या सहित आहरी बहुत किसी रिजन रही जोटा कि आपको कहवाई चाहूना कि आपण मैंने बुझीपे भत्ता टंका पाइबापी हाथ खर्च नदेले आपण मानकर सहजरे एप्रूवल हुएनी एसबू आपण मैंने गणमाध्यम जानी किंतु वर्तमान जो अपडेट आपण मानक देवाई जाऊँगी तो ता पूर्व आपण मैंने जान रखु भत्ता आमर केते प्रकार रही गोटे रही मधुबाबू पेंशन योजना जोटा कि आम ओडिशा गवर्नमेंट तरफ प्रदान करा जाउची आ गोटे रही इंदिरा गांधी पेंशन योजना जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आमर सोशल सिक्यूरीटी तरफ मिलूची तेणु जो मैंने मधुबाबू पेंशन योजनार आवेदन कर विभिन्न प्रकार भत्ता रही प्रथम आम देखूँ जो मानकर 60 वर्ष रु अधिक अच्छी से भत्ता पाई आवेदन कर रही विधवा महिला माने मिलूची हैंडिक्याप्ड मानक मिलूची एवं जो मैंने आपण मानकर स्वामी परित्यक्त से आपण मानकर ताकि भत्ता टंका मिलता है तेणु जो भत्ता टंका पाइबार सबुठारु प्रायोरिटी क्यों मानक दि जाए ना फास्ट प्रायोरिटी देखूँ जो मानकर हैंडिक्याप्ड अच्छी से फास्ट प्रायोरिटी दि जाए और से आवेदन कलापर आमर खूब जल्दी एप्रूवालटी हो जाए तब 2 नंबर जो मैंने विधवा महिला माने रही से भत्ता टंका जाकि सहजरे एप्रूवाल हो जाए किंतु सबुठारु जोटा कि आमर ओल्ड एज पेंशन बा सीनियर सिटीजेन जो मैंने 60 प्लस रुहति से ही भत्ता गुड़िका सहजरे एप्रूवाल हुए किंतु वर्तमान जदि आपण मैंने आवेदन कर देखूँ भत्तार आपण मैंने निज निजर स्टाटस जदि चेक करुवे स्टाटस चेक कलापर देखो ये रही जो एप्लिकेशन स्टाटस ट्रैक करार से आपण मैंने क्लिक करेंगे तापर आपण मानकर कौन सिलेक्शन करेंगे देखूँ ये बहुत जन काली कमेंट करते जो मानकर सोशल सिक्यूरीटी पेंशन स्कीम यहीटा ही आपण मैंने क्लिक करेंगे जदि इंदिरा गांधी पेंशन योजना अप्लाई कर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम रे क्लिक करेंगे तो आमर जेहेतु आमे ओडिशा सरकार मधुबाबू पेंशन योजना स्टाटस चेक करने चाहूँ तो ये आपण मैंने कौन करेंगे ना निजर आधार नंबर देवे आधार नंबर दे सारापर आपण मानकर कौन ना डेट ऑफ बर्थ देवे तो ये आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे सारापर तो आपण मैंने जिते सर्च ऑप्शन ले क्लिक करेंगे ये आपण मानकर टोटाल स्टाटस जाकि शो कर स्टाटस रे देखिए मैक्सिमम लोकंर जोटा कि एटा प्रॉब्लम रही फॉरवर्डेड टू बीएसएसओ अर्थात ब्लॉक
ବ୍ଲକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ BSSO ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏଇ BSSOଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଯାହାକି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର BSSOଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକି ନିଜର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। BSSOଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର MUO BDO ତହସିଲଦାର ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା BSSO। ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଫିକେସନ୍। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ 6,73,349 ଜଣଙ୍କର ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟଟି ଆସିଲା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ବନାଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟଟି ଆସିଛି ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାହାକି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ BPL କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ BPL କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବା BPL କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର 60+ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣମାନେ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟଟି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆମର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବ୍ଲର୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଖିଲାପରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2024ରୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ 2025ରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି BSSO, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି BDOଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ID ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ID ଅଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ କି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ସରକାର ଡାଟା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା IDର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିଆଯାଉଛି। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ କାଟିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ଲିଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର BSSO ହେଉ ବା BDOଙ୍କ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲକରେ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଟଙ୍କା ଯାହାକି ମିଳିବ 100%, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।